अब हम इसके अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत सुखन दे रहे हैं। टोंक से तशरीफ़ लाए हुए बहुत ही मायानाज कारी जनाब कारी अब्दुल रहीम साहब को मुतादिद प्रोग्रामों में इनको सुन चुके हैं। बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। नात पाक के बाद अब कुरान पाक की तिलावत कारी अब्दुल रहीम साहब से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وتعالى. الله الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض سبحان الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا بارك في صوتك إن شاء الله إن شاء الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله. बहुत उम्दा الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله बहुत उम्दा ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. الله बहुत उम्दा ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا.
बहुत उम्दा माशाअल्लाह माशाअल्लाह ولكن رسول الله وخاتم النبيين. बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह وكان الله بكل شيء عليما. अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह उज़्कुरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द माशाअल्लाह اذكروا الله ذكرا كثيرا. الله 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 لا إله إلا الله بارك الله في صوتك ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله الله ما شاء الله कारी साहब बहुत उम्दा भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह पढ़ते रहे सुनाते रहे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह وسبحوه بكرة وأصيلا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत उम्दा माशाअल्लाह बहुत खूब अल्लाहुम्मा ज़िद ज़िद وكان بالمؤمنين رحيما. बहुत खूब وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه
बहुत उम्दा माशाअल्लाह। وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وأعد لهم أجرا كريما बहुत खूब। وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما अल्लाह 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 बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद वज़िद माशाअल्लाह। وأعد لهم أجرا كريما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله। اقرأ باسم ربك الذي خلق الله الله خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله 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 बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत उम्दा बहुत। علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله